Another day, another blessing kabandol. For today's videos, manghatag na buta og blessing. So karon relata kay wala pa ko'y sakyanan pero dili na rason para mohunong ta sa pagtabang. Niabot ta sa atong tagaan. So, niabot nam ta sa atong giadto nadita dire sa Anda Bohol. Niabot ta sa Anda nga manghatag ta. Taray lang bayo. Para sa tanan, hinunumi nga dili kinahanglang dato ta para makatabang. Importante natay kasing-kasing nga motabang. Kaning akong gidala, gamay lang ni. Ayun no. Ako na nagtabang nila. Po si Melvin Bernales. Singa na to tay. Chris Sulugo Clarito. Asa mo tay? Taga Candabong, Purok 3, Banilad, Sitio Banilad. Una nga abot-abot ta ginahinay. So karon maghatag na ta sa palipay ni tatay. Tatay, para ni bugas o mga dilata na ang followers nga niingon nga tagaan kuno ka. Manatagaan ka na og gamay nga grocery og na poy sinina. Mo nga gitagaan ka na unsa may kuan tagaan. Salamat sa ihatag sa akong igsoong Melvin Bernaldez sa iyang Welcome tay. O nga na tay, di ta mo pawag paglaom kay naa Ginoo ga subaybay sa